शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, हथेली इनकी स्क्वायर है। हथेली स्क्वायर हो और उस लिहाज से उंगलियां आपकी लंबी हो तो ये फायर हैंड होता है। तो फायर हैंड वाले जो होते हैं वो इनका हवा वाला मिजाज होता है, जिनके एक जगह पे टिक के नहीं बैठते, किसी भी काम को ज़्यादा देर तक किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाते। ऐसे लोग यानी जल्दी किसी चीज़ से उकता जाते हैं, जल्दी किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं। एक काम शुरू करेंगे, अभी वो काम ठीक तरीके से मुकम्मल नहीं किया, दूसरे काम के पीछे भागना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं। अपने काम को जब मुकम्मल करने पे आए तो मुकम्मल करने की सलाहियत भी रखते हैं और हर चीज़ की डेप्थ में जाके उसको बड़ी उसकी बारीकियों में जाके उस चीज़ को समझते हैं, गौर करते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं। कमी किस चीज़ की होती है कि ये जल्दी उकता जाते हैं अपने काम से, यानी कि लंबे अरसे तक किसी एक काम को ये लेके नहीं चल पाते, इनको मुश्किल पेश आती है। इसके अलावा ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होता है और ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। लिखने का काम इनको बड़ा अच्छा लगता है। मेहनत ज़्यादा नहीं कर सकते, होता है ना जिस्मानी काम, वो नहीं कर सकते, लेकिन पेपर वर्क, कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन काम करना ये इनको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आजकल ऑनलाइन काम है उन कामों में ये लोग बड़े कामयाब रहते हैं। अंगूठे का फर्स्ट पोल बता रहे हैं विल पावर का, तो विल पावर इनकी बड़ी स्ट्रांग है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड पोल होता है सूझबूझ का, प्लानिंग का, तो सूझबूझ प्लानिंग भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे एक आंख बन रही है, अंगूठे पे ये आंख बने तो ये बताती है कि ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करते हैं, यानी कि किसी भी इंसान का चेहरा देख के इनको पता चल जाता है कि ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। इसके अलावा ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, बहुत सारी बातों का ऐसे लोगों को वक्त से पहले पता चल जाता है। ये होता है इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट इनका बुरा हुआ है तो जिंदगी में अच्छा रुपया पैसा ये कमाएंगे, बेतहाशी दौलत भी इनके पास आएगी, रुपया पैसा आएगा और जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, जिंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। ये होता है आपका फैमिली रिंग। अगर यहाँ पे बड़े डार्ट हों तो वो बेटों के होंगे, जो छोटे डार्ट होंगे वो बेटियों के होंगे। तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियां, 3 से 4 बच्चे अल्लाह ताला इनको जरूर अता फरमाएगा। अब अगर हम हथेली की शेप की बात करें तो स्क्वायर हथेली है, तो स्क्वायर हथेली वाले होते मेहनती हैं, मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही जिंदगी में कामयाबियां हासिल करते हैं। हथेली की स्किन बड़ी खूबसूरत है, नरम मुलायम है, तो ऐसे लोग बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं और अपने सारे रिश्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो जिंदगी की लाइन थोड़ी वीक लग रही है मुझे। जब जिंदगी की लाइन आपकी थोड़ी कमजोर होती है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिमाग की लाइन के साथ मिली हुई हो, तो जितना ये फासला ज्यादा होगा ना, ज्यादा फासले तक मिली होगी, इतना इंसान ज्यादा सेंसिटिव होता है, इतना इंसान ज्यादा हसास होता है। तो कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को दिल पे ज्यादा लेंगे। कोई भी टेंशन होगी उसको ओवर थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे ज्यादा। ये इनका अंदरूनी मंगल है। गुस्सा इनको आता जरूर है लेकिन ये काफी हद तक अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं। बचपन में सेहत इनकी बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं थी, हेल्थ के इशू थे और तकरीबन कह लें कि 27-28 साल की उम्र में जाके ये सही मानों में अपने पाँव पर खड़े होंगे। उससे पहले यानी कि ये अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही ये 27-28 साल की एज को क्रॉस करेंगे तो 30 साल की उम्र के बाद इनकी जिंदगी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। बाकी लाइफ लाइन देखिए तो लाइफ लाइन में बड़े कट है, इस तरीके से जजीरे भी हैं, ये कट आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि इनको जिंदगी में मुश्किलात, स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा और ज़हनी टेंशनें भी इनको कुछ ना कुछ देखनी पड़ेंगी। तो जो जिंदगी में ज्यादा कामयाबी इनको मिलेगी वो तकरीबन 27-28 साल की उम्र के बाद ही इनकी जिंदगी में इनको कामयाबियां मिलेंगी। दिल की लाइन को देखें तो दिल की लाइन में भी थोड़े थोड़े कट हैं। तो जब दिल की लाइन में थोड़े कट होते हैं तो इंसान को मोहब्बत में धोखा मिल सकता है। जो भी इनकी पहली शादी होगी, शादी में प्रॉब्लम लाजमी आएंगे और जब दिल की लाइन से कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं फिर तो 100% इंसान को कुछ ना कुछ धोखा, कुछ ना कुछ इंसान के साथ चीटिंग जरूर होती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो
یہ ان کی زندگی کی لکیر ہے، یہ ان کی دماغ کی لکیر بہت آگے یہ ہتھیلی کے باہر نکل گئی ہے۔ ایک تو یہ بالکل سیدھی ہے، جب دماغ کی لکیر لمبی ہو اور سیدھی ہو تو یہ بندے کے اندر ضد اور غصہ پیدا کر دیتی ہے۔ ایسا انسان اپنی مرضی کرنے والا ہوتا ہے، اور جب دل کی لائن پہ کوئی یہاں پہ جزیرہ بنے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہارٹ تھوڑا ویک ہے، دل آپ کا زیادہ مضبوط نہیں ہے، دل سے ریلیٹڈ پرابلم بھی آپ کو آنے والے وقت میں پیش آ سکتی ہیں۔ اور دل کی لائن جو ہے اس کو ایسے گھوم کے ایسے اوپر تک جانا چاہیے تھا، لیکن دل کی لائن جو ہے وہ تھوڑی چھوٹی رہی ہے، چھوٹی بھی رہی ہے اور تھوڑی ویک بھی رہی ہے۔ تو اب کیا ہوگا، اب یہ تھوڑے سے جذباتی ہو جائیں گے، دل کے معاملے میں دھوکے کھائیں گے، اور دل سے ریلیٹڈ چیزوں میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، دوسروں کی فیلنگز کو صحیح سمجھ نہیں پائیں گے، اور کبھی کبھی یعنی کہ ان کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ان کو اپنے ریلیشن کو نبھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے یہی کہوں گا کہ بیٹے دوسروں کی فیلنگز کو بھی سمجھو، کبھی بھی زندگی میں خود غرض بن کے نہیں سوچنا، کیونکہ یہاں پہ اگر سیٹرن پہ دل کی لائن ختم ہونا تو کبھی کبھی انسان سیلفش بن کے سوچنا شروع کر دیتا ہے، خود غرض بن کے سوچنا، کیونکہ سیٹرن جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا مادیت کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔ تو یہ کبھی بھی آئندہ جتنا آپ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں گے، اچھا دوسروں کے بارے میں اچھی فیلنگ رکھیں گے، دوسروں کا خیال رکھیں گے، اپنے سارے رشتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، اسپیشلی اپنے لائف پارٹنر کی فیلنگز کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو ریلیشن ہوں گے وہ بھی بڑے اچھے چلیں گے اور آپ کی شادی بھی کامیاب ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور قسمت کی لائن کو دیکھا جائے تو قسمت کی لائن تھوڑی تھوڑی ویک ہے، لیکن آگے چل کے یہ تھوڑی ڈارک بھی ہوتی ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ 27 سے لے کے 40 سال کی عمر تک یہ بھی اچھی دولت کمائیں گے، اور 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا، ان کی اچھی جاب ہو جائے گی، اور زندگی میں روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے گا، لیکن روپیہ پیسہ جمع نہیں زیادہ کر پائیں گے۔ یہ جوپیٹر ماؤنٹ ہے، جوپیٹر ماؤنٹ پہ جب کچھ نہ کچھ ایسے ایسے آڑی ترچی لائنیں ہوتی ہیں تو شروع کی زندگی میں تو ان کو کوئی زیادہ سکھ نہیں ملا، ایک سٹرگل والی تھوڑی سی مشکل لائف دیکھی ہے انہوں نے۔ ایجوکیشن میں بھی مسئلے بنتے ہیں جب آپ کا جوپیٹر تھوڑا کمزور ہوتا ہے، تو ایجوکیشن میں بھی مسئلے بنتے ہیں، اور شروع کی زندگی میں بھی ان کو چاہے صحت کے حوالے سے کچھ پرابلم کا سامنا کرنا پڑے، لیکن پرابلم ان کو دیکھنی پڑی ہے، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 40 سے 50 سال کی عمر میں اچھی دولت کمائیں گے، اور آگے بھی 50 کے بعد بھی تھوڑی تھوڑی سٹرگل تو چلے گی، لیکن روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے گا۔ یہ ان کا رائٹ ہینڈ ہے جی، رائٹ ہینڈ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ شروع کی زندگی میں مشکلات پرابلم ضرور آئیں گی، زندگی کی لائن نیچے تک آ رہی ہے، یہاں پہ آ کے ایک جزیرہ سا بنے، تو اولڈ ایج میں تقریباً 60 to 70 یہاں پر تھوڑی سی ہیلتھ ان کی تھوڑی خراب ہوگی، دل کی لائن تھوڑی ویک ہے، اور دل کی لائن پہ یوں نیچے کی طرف بھی گر جاتی ہے، دماغ کی لائن کی طرف، تو یہ بتاتی ہے کہ بہت اوور تھنکنگ کرنا، بہت زیادہ سوچنا، بہت زیادہ جذباتی ہونا، یہ چیزیں ان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، زندگی کی لکیر، دماغ کی لکیر اور دل کی لکیر ایک ہی جگہ پہ مل گئی ہے، تو ایسے لوگوں کا روڈ ایکسیڈنٹ کبھی کبھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کے دھیان ان کا کہیں اور ہوگا، سوچ پتہ نہیں کیا رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے ڈرائیونگ میں یہ اپنی بے دھیانی کی وجہ سے تھوڑا چھوٹا موٹا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اس لیے بیٹے آپ اپنا صدقہ ضرور نکالا کریں، میں ان کی مدر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کا صدقہ آپ ضرور نکالیں، اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنا، بہت زیادہ سوچنا، یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ باقی آپ دیکھیں تو دل کی لائن میں ایسے کٹ ہے جو بتا رہے کہ دل کے معاملات میں یہ کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، اور جذباتی آدمی ہے، اور غصے میں آ کے اپنے کام خراب کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کے ہاتھ میں خاص چیز آپ دیکھیں عام طور پر جو ہاتھ ہوتے ہیں نا، ان پر جو لائنیں بنی ہوتی ہیں وہ کچھ اس طریقے سے بنی ہوتی ہیں۔ یہ زندگی کی لکیر اس طریقے سے بنی ہوگی، دماغ کی لکیر یوں نیچے کی طرف آتی ہے، ٹھیک ہے، اور دل کی لائن یوں اوپر کی طرف یہاں سے نکلتی ہے، بلکہ یوں اوپر کی طرف جاتی ہے۔ اب ان کے ساتھ بالکل الگ چیز ہوئی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہاں پہ تھی شادی کی لکیر، اب شادی کی لکیر ہی ان کی دل کی لائن بن گئی ہے، اور پھر وہ نیچے کی طرف بھی گر گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اپنے لائف پارٹنر سے یا تو ضرورت سے زیادہ محبت کی توقع رکھیں گے، یا بہت زیادہ جو انسان کو ایکسپیکٹ ہوتا ہے، جو انسان کو ایک توقعات ہوتی ہیں کہ یار میرا پارٹنر میرا زیادہ خیال رکھے گا، یا میں اس کا اگر زیادہ کر رہا ہوں تو اس کو بھی میرا زیادہ کرنا چاہیے، تو اس طرح کی یہ چیزیں لوگ سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ شادی کی لائن ویسے اس طریقے سے اگر نیچے کی طرف گر جائے
तो पहली शादी बड़ी मुश्किल से कामयाब होती है। क्यों? अब जब दिल की लाइन, शादी की लकीर ही दिल की लाइन बन जाए तो जाहिर है वो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा, और फिर वो सिर्फ ऊपर अगर रहती फिर भी चांस था कि कुछ बेहतरी है। अब ये नीचे की तरफ गई है तो प्रॉब्लम आएंगी, जरूर आएंगी। तो इसलिए डिस्टर्बेंस तो है, क्योंकि दिल की लाइन को यहां से ऊपर की तरफ जाना चाहिए था और दिमाग की लाइन को यूं आना चाहिए था, और इसमें दिल की लाइन और दिमाग की लाइन में गैप होना चाहिए था। अब दिल की लाइन और दिमाग की लाइन अगर आपस में मिक्स हो गई हैं या यहां पे आके ये जुड़ गई हैं आपस में, दिमाग की लकीर और दिल की लकीर, तो फिर भी इसको इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। यानी कि इंसान को ये समझ नहीं आती कि मैं दिल की बात मानूं या दिमाग की बात मानूं, बस जो इस बंदे के दिल और दिमाग में आ जाएगा वो गलत है या सही है। ये बंदा जज्बाती फैसला करके कभी कभी जल्दबाजी में अपने काम खराब कर सकता है, गुस्से में आके अपने रिलेशन ब्रेक कर सकता है। तो इसलिए बेटा जी आपको अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना है, जज्बाती फैसले नहीं करने। जितना आप दिल के मामलात को बिल्कुल अलग रखें, दिमाग के मामलात को बिल्कुल अलग रखें, और सारे रिश्तों को सही लेके चलें। और जिंदगी में बहुत ज्यादा अगर आप इमोशनल है, जज्बाती हैं या ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इन चीजों से आप अपनी जान छुड़ा लें। जितना आप कूल रहेंगे, जितना आपके अंदर सब्र होगा, बर्दाश्त आपके अंदर होगी, इतना आप जिंदगी में ज्यादा कामयाब होंगे। लाइफ लाइन तो ये बता रही है कि कुछ ना कुछ मुश्किलात शुरू से ही इनकी जिंदगी में रही हैं। इनके 30 साल की उम्र तक भी मुश्किलात रही हैं और ज़हनी टेंशनें भी रही हैं, लेकिन 30 साल की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखें किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन हो रही है। तो उम्मीद है कि 30 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक अच्छी दौलत कमाएंगे, बल्कि 40-45 साल की उम्र तक, और फिर 40-45 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक भी ये अच्छी दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा। और उसके बाद 50 के बाद भी रुपया पैसा तो आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ मुश्किलात 50 to 60 यहाँ पे इनको कुछ देखनी पड़ेंगी। यानी कि ओल्ड एज में इनकी सेविंग ज़ाया हो सकती है, या जिस तरीके से इनको बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ, अक्लमंदी के साथ अगर ये जीना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे अगर ये खुद को ज़्यादा बेहतर करेंगे, परफेक्ट कर लेंगे, ये जो डिस्टर्बेंस यहाँ पे दिल और दिमाग की लाइन के बीच आ गई है, तो ये जो चीज़ यहाँ पे इनको जो जिद्दी बना देगी, या ये जज्बाती फैसले करेंगे, या जितना ये अपनी जिंदगी के डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे, उसको इन्होंने अगर ठीक करना है तो ये खुद को ठीक करें। तो फिर ये देखेंगे यहाँ पर किस्मत की लाइन सीधी सैटर्न पे एक खड़ी लाइन यूं भी निकलेगी, और फिर यहां से शोहरत की लाइन भी निकलेगी, और यहां से फिर बिजनेस की लाइन भी निकलेगी। चूंकि शोहरत की लाइन भी नहीं है, बिजनेस की लाइन भी नहीं है, और ये 50 के बाद किस्मत की लाइन भी अभी थोड़ी वीक है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि इनको अभी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। मैंने इनको कॉल पे अच्छा खासा लेक्चर दिया कि ये खुद को कैसे बदल सकते हैं, और इंसान अगर खुद को बदले तो फिर इंसान के हाथ में ये लाइनें निकलती हैं लाजमी। ये लाइनें आपके अपने कंट्रोल में हैं। जब आप ज्यादा मेहनत करना शुरू करते हैं, अपनी शख्सियत के अंदर से नेगेटिविटी निकालते हैं, तो ये नई लाइनें निकलना शुरू हो जाती हैं कामयाबी की, सक्सेस की। तो बिल्कुल इनको कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, लेकिन इसके लिए इनको अपने आप को बदलना होगा, और जिंदगी में फिर ये अच्छी दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे। अगर हम इनकी शादी की लाइन्स की बात करें तो देख लें, यहाँ पे शादी की लाइन इस तरीके से 2 शाखा हो रही है, और उसके बाद भी कुछ मध्यम लाइन है। तो शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग की कमी, कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर होंगे। जो भी इनकी पहली शादी होगी तो बहुत सोच समझ के इनको शादी वाला डिसीजन भी लेना है। लेकिन मैं इन्हें कहूंगा कि शादी से पहले ही अपने कैरियर की तरफ फोकस करें, क्योंकि कैरियर जो है अगर इनका काफी बेहतर हो जाएगा तो उम्मीद है कि शादी की लाइन भी ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा, और हर चीज आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैस कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, और
باقی جو لوگ صاحب حیثیت ہیں انہیں ظاہر ہے کسی کا حق نہیں رکھنا چاہیے. میں نے کوئی بہت زیادہ فیس نہیں رکھی ہوئی کیونکہ میں نے کم سے کم 2-2.5-3 گھنٹے کی ڈیٹیل ریڈنگ آپ کو دینی ہے. وائس میسج نوٹ میں بھی ریڈنگ بھیجوں گا اور اگر آپ کہیں گے کہ آپ کے ہاتھ پہ ویڈیو بنائی جائے تو ویڈیو بھی آپ کی بنے گی، بالکل بنے گی، اور ہر چیز آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی. تو بالکل آپ پام ریڈنگ کے لیے، اپنی ویدک کنڈلی کے لیے آپ باہر کے ملک جانا چاہ رہے ہیں، یا آپ اپنی شادی کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی شادی چلے گی نہیں چلے گی، یا لو میرج ہوگی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کو اولاد دے گا نہیں دے گا، ذائچہ کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ ساری انفارمیشن، فورن سیٹلمنٹ آپ کی ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی، زندگی کے بارے میں آپ جو بھی اپنی لائف کے بارے میں سوال پوچھنا چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہاتھ کی لکیروں سے بھی پتہ چل جاتا ہے اور کنڈلی سے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو بالکل آپ پام ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں اور بالکل آپ کے ساتھ رعایت کی جائے گی فیس میں. آپ بے فکر ہو کے رابطہ کر سکتے ہیں اور میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں.